magalukso, magasayaw, ang ngalan mo igabayaw. Jesus, bagadaygon ka, bagadaygon ka, bagadaygon ka. Magasinggit, mag-aawit, sa pagmayam, magadaig, magalukso, magasayaw, ang ngalan mo igabayaw. Jesus, bagadaygon ka, bagadaygon ka, bagadaygon ka. Magaduol kami kanimo, amahan, uban sa pagpaubos sa among kaugalingon. Magaduol kami kanimo, amahan, uban sa pagpataas sa among mga pagnahig. Magasinggit, mag-aawit, sa pagmayam, magadaig, magalukso, magasayaw, ang ngalan mo igabayaw. Magasinggit, mag-aawit, sa pagmayam, magadaig, magalukso, magasayaw, ang ngalan mo igabayaw. Jesus, bagadaygon ka, bagadaygon ka, bagadaygon ka. Jesus, bagadaygon ka, bagadaygon ka, bagadaygon ka. Bagadaygon
pagkatahon sa gugma mo, Jesus. Pagkatahon sa gugma mo, Jesus. Tinguha ko nga masud kanimo. Uy, ang kasing-kasing pagkatahon sa gugma mo, Jesus. Pagkatahon sa gugma mo, Jesus. Tinguha ko nga masud kanimo. Uy, ang kasing-kasing ko. May gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, Ginoo. May gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, Ginoo. May gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, Ginoo. May gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, may gahom sa ngalan mo, Ginoo. May
kay kamong Dios, Father God. We're gonna praise you and worship you, Father God. Amo kang i-follow, Father God. And today, Father God, we pray, Father God, in the whole service, Father God, may you guide us, protect us, give us wisdom, Father God. Touch everyone's heart, Father God. And Father God, unta, Father God, namin makatunan, Father God, sa preach, Father God, with the Holy Spirit, Father God. Give you everything, Father God. We honor and glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. O Amen. Ngayong hapon sa itong tanan, pwede na tamang lingkod. Akong ihatag ang panahon para kay Brother Jamal. Okay, so maayong hapon sa atong tanan. No, alang sa ato ang pagpaminaw no sa pulong sa Ginoo. First, let us recite our creed which is coming from our Bible itself, no. Gihangyon ako ang tanan sa pagpanindog, usab ug balik, no. And then we will recite with our hearts because this is coming from the word of God. Okay, so sabay-sabay ta 1 2 3 go. My tongue shall speak of thy word of God. Thy word is a word of truth, true from the beginning and pure, that we love it. Thy word was with power, hope, deal bountifully, quicken, entreated thy favor, dealt well and order my steps, that no iniquity have dominion over me. Thy word that I have kept and hide in my heart, that I might not sin against thee, and I have refrained my feet from every evil way, because of thy word is a lamp unto my feet, a light unto my path. Thy word is quick, powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Above all, thy word is the sword of the Holy Spirit that gives me wisdom, knowledge, revelation, and anointing before thee, O Lord. Amen. Magabasa ta sa pulong sa Ginoo, no, nagingon diha sa Numbers chapter 14 verse 18. Sabayan ko ninyo sa pag-abri sa atong mga Biblia. Numbers chapter 14 verse 18, no, nagingon diha, the Lord is slow to anger and abounding in steadfast love, forgiving iniquity and transgression. But he will by no means clear the guilty, visiting the iniquity of the fathers of the children to the third and fourth generation. Magampo tayo, doko na to itong hulo, ipiyong na to itong mga mata. Ginoong Diyos, salamat kay Lord sa higayon na imuhang gihatag karong kahaponon. Makapaminaw mi Lord sa imong pulong, gamita ako Ginoo, isip imong alagad Lord, nga magatuon mi sa imong pulong. Not only we will learn from your word of God, but Ginoo, magamit namo ni sa mo ang kinabuhi. Maila ka namo Ginoo nga ikaw gid ang Dios nga balaan, ikaw ang hari Ginoo, ug sa imuha tanan ang himaya Lord. Salamat kay Ginoo sa mga tao nga naa dinhi nagapaminaw, nagahatag og higayon Lord. I pray and bless them, O Lord, as they go with their lives, Lord, after this service. Himoa Ginoo nga magakalakaw mi diha kanimo nga adunay kalipay, kadasig sa mong mga kaugalingon. Bala ang espiritu magapamuhat ka karong kahaponon, dili lamang Lord ang imuhang pulong Ginoo ang matusok sa mong kasing-kasing, but Lord ang imuhang presensya sa matag usa Ginoo masinati gyud namo Lord, ug aduna kami kadaugan tungod sa imong presensya. Salamat kay Lord sa imong pagkamaayo. In Jesus' name I pray to you, Lord. Amen and amen. Okay, so once again, pwede na makalingkod, no? Maayong hapon sa atong tanan. It's a glad, no? I'm glad nga makashare na punta sa pulong sa Ginoo, despite no sa ulan, tapos karong hapon na pud ko naka-receive nga
ako day ang mag-share sa pulong sa Ginoo. But salamat gihapon sa Ginoo kay although wag ko nag-prepare this afternoon kay short notice lang man, but naghatag gihapon og revelation ng Ginoo, no. Nag-study ta for the last week on my personal devotion, but na higayon gihapon nga ma-share nako ni karon, no, ang pulong sa Ginoo. Now, ang ato ang pagahisgutan karon, this is from the Old Testament, no. So the Old Testament, when we knew it is coming from the ginatawag nato og wala pa naabot si Jesus Christ, no. It's not his time pa on that time sa Old Testament, kay kato pa maning panahon sa balaod, no. The people nga ginahisgutan diri is all about the people of Israel, which is their religion at that time is the Jewish people, no? So mga Hudiyo. And we will be talking about on how God, no? Even different times atong ginahisgutan, but maila-ila gihapon nato kung kinsa gyud ang ato ang Ginoo, no? So I want you to think and kanang pamalandungan nato. This is a story, no, young people, mostly young people. Salamat ko kay makahimo na gyud ta og murag isa ka service ba, young people tanan, young flocks nga service. So in this generation, no, pasayloan na lang ko, mag-refer ko sa ko ang young people, no, ang ato ang itawag. Young people, this is a story about the 12 spies, no. So ingon mo tanan, 12 spies. Kabalo naman 12 spies, 12 ka 10 ka mga kaning Bisaya sa spy. Grabe ganing Bisaya, creative kayo, no? English spy, sa Bisaya spiya. So creative kayo ang Bisaya. Anyway, this is the story of the 12 spies, no? Coming from the different tribes of Israel. Kay kabalo naman ta na ay 12 ka tribo ang Israel, and then on this story gihangyo, you will read this on Numbers 13, no, sa tibuok chapter sa 13. Nag-ingon si Lord kay Moses, okay, mo na siya sa verse 1, saying, send men to spy out the land of Canaan. So take note, church or young people, this is the time nga ang Israel, ang nasod sa Israel, wala pa sila'y address, no? Yung tawag na to NPA. NPA pa na sila that time, no? No permanent address. Nga naman, they are wildering in the wilderness, no? Nagkatibulaag pa sila sa wilderness. But then again, ang Lord naa siya promise, no? Siyempre, yahang promise that He will give the promised land, which is katong Canaan, no? Which is I am giving to the people of Israel. Okay, so mo na siya ang nagsulat sa verse 1. Take note. Sige. I-note nato niingon ang Ginoo, send men to spy out the land. Unsa ang instruction? Send to spy, no? Naghatag ang Ginoo og klaro kaayo nga instruction, pagpadala og mga spy padulong diha nga area on that Canaan. And then unsa iyahang gisulti, gipromise or iyahang gibungat? I am giving to the people of Israel. Take note, sa verse 1 pa lang, nihatag na niingon ang Ginoo, ako anang ihatag. Hinumdumin na ninyo napata sa 1. And then we will read throughout these verses. Hopefully, ma-remember nato ang, number 2 na din, no? Chapter 2, verse 2 na din. Okay, so, instruction, from each tribe of their fathers, you shall send a man, everyone a chief among them. So Moses, ang gihimo ni Moses, kay nag-send out siya from the wilderness of Paran according to the command of the Lord.
Si Moses nito oras siya. Okay. Now, there were the names, no, na ang mga pangalan from the tribe of Reuben, Shamua, the son of Zakor, and everything goes on. Di na nato basahon. Mo na ni ang mga pangalan nga gihatag sa mga spies. So you can read this whole chapter kung gusto ninyo. And then, these were the names of the men whom Moses, abot ta diri sa 16, no? Diri na ta sa 16. These were the names of the men whom sent to spy out the land. No? Kamo young people, church, unsay pasabot anang trabaho nga spy? Unsa man na? Mang marites, no? Basically, mang marites, mang kuan. So, mo na ang ilahang job description. Gisugo sila sa Ginoo si Moses. Moses, pagpadala dito og mga spy. And I will give it the land, no? So mo na to. Moses sent them to spy out the land of Canaan and sent to them. Naigi instruction si Moses. Go up to the Negeb, no? Negeb, and go up into the hill country. So na siya instruction didto mo, diri mo ana. And see what the land is. Tanawan ninyo unsa ang yuta, no? Whether the people who dwell in it are strong or weak. So una, tanawan ninyo dito kung strong ba ang mga tao or weak, no? Mo na ang gihatag ni Moses. And then niingon siya diri sa verse 19 gihapon, verse 18 gihapon, whether they are few or many. Daghan ba sila or gamay? Mo na ang iyahang murag kategory nga tan-awon. And then, on the 19, whether the land they dwell is good or bad. So, unsa ito? Tan-awon nila kung strong or weak, kung daghan ba sila, tan-awon po nila ang yuta, kung ang yuta is a good or bad, whether the cities that they dwell in are camps or stronghold, no? Sa una, kampo-kampo man, murag katong tent lang ba, or kanang camping style lang. So, mo yun yung sa una, no? Camping. So, gipangutana ay giingon dito ni Moses nga tan-awa daw bi kung naka-camp ba sila or nag-camping chair ba sila or unsa ba, no? So gipahatag og instruction, no, or strongholds. And whether the land is rich or poor, kung dato ba ang yuta or pobre, no, or in speaking of murag sa mga paghumay ba, no, or ang yuta mismo. Be of good courage, naghatag si Moses og kanang encouragement. Be of good courage and bring some of the fruit of the land. Now, the time was the season of the first ripe grapes, no? On that season, so they went up and spied out to the land of wilderness of Zin, to Rehob, to the near Lebo Hamath. They went up to the Negeb and came to Hebron, mga lugar na ilahang giadtuan. Adto sila sa Talmai, the descendant of Anak, where their Hebron was built 7 years before Zoan in Egypt. And they came to the valley of Eshcol, no, naigitawag nga valley of Eshcol, and cut down from there in the branch with a single cluster of grapes. Nagkuha sila grapes, and then they carried it on a pole between two of them, and also brought some pomegranates, no, and figs. And that place was called the Valley of Eshcol because of the cluster of the people of Israel cut down from there. So, basically, nagsuroy-suroy sila sa mga lugar, namunit sila og katong grapes and all. Now, mo na ni karon, report of the spies, no? Ang pag-report na. At the end of the 40 days, so ang mga spy, katutanan ang gibuhat nila, it runs through a 40-day period. Pila kadlaw? 40 days, no? Ingon ana kadugay ang panahon nga nag-spy sila for those lands nga ilang giadtuan. And they came to Moses and Aaron. Nag-report na sila. And to all the congregation of the people of Israel in the wilderness of Paran at Kadesh. So, reporting na ang 12 spies, balik na from the 40 days.
what do you think ang ilahang report, no? So, mabasa gihapon nato diri ang reporting. Now, they brought back the word to them and to all the congregation and showed to them the fruit of the land. Gipakita nila. Di ba, ka-remember mo na sila ibot, no? Gipakita nila fruit of the land, and they told him, we came to the land to which you sent us. Niadto mi didto, no? And then, it flows with milk and honey. And this is its fruit. Pakita nila ang, unsa man, prutas. So basically, medyo okay ang yuta, guys. Aaron and Moses, no? Kay naa siya milk, nag-flow siya milk and honey. However, report sila, the people who dwell in that land are strong. Kusgan daw. The cities are fortified with very large. So murag lig-on ang syudad, no? Kay ka-remember mo sa una, dili man ang pag-away is all about kanang missile, no? Ballistic missile nga mo na nato makita karon. But sulong-sulong gyud. So kung lig-on, ang point ani diri is lig-on kay ilang depensa, no? The city is fortified and very large. And besides, take note, this is also interesting to look at ba, no? To do the research. Besides, we saw the descendants of Anak there. Unsa di kani descendants of Anak, no? Then, kaning mga Amalekites, no, dwell in the land of the Negev, the Hittites, the Jebusites, no, and the Amorites dwell in the hill country, and the Canaanites dwell by the sea and along the Jordan. So gihisgutan niya nga naa na nagpuyo sila didto nga grupo diri siya sa hillside, diri siya gi-report nila kinsa tong mga group of people kung asa sila dapit sa lugar. But Caleb, no, or si Caleb quieted the people before Moses and said. So gipahilom niya, shut up sa mo guys, be. Ana siya, let's go up at once and occupy it. Unsa ganito mga tao didto? Strong. Unsa gani ang city? Fortified. So murag sa reporting nila during that time, niingon si Moses ug Aaron and all the congregation of Israel, gipa-report na. Ali na mo diri, unsa ang reporting? Isog kayo, lig-on kayo ilahang teritoryo. Kuan kayo, ang report is kanang more on somehow negative, no? Hindi man siya negative, but kanang mo gid ang realidad. Lig-on, isog ang mga tao, and ang mga descendants ni ingon ana sa tribo, mo na ang nahitabo dito. Pero si Caleb, gipahilom niya, shut up, hilom, puyo, no? Let us go up at once and occupy it. Kinsa may buang-buang, no, nga lami na kay inyong istorya, lig-on didto, dili masulong, pero niingon sa kalit, hilom, adto na to. Kursunada ba, no? Si Caleb. For we are all able to overcome it. Kaya na to ni. No? Kaya na to ni. We are able to overcome it. 31. Then the men who had gone up with him said, we are not able to go up against the people. So naglalis na. Niingon mas Caleb nga, adto lagi ta. Kaya lagi nato ni. We can overcome it. Niingon tong mga kauban niya, dili lagi. We are not able to go up against that people. For they are stronger than we are. Kita na ninyo? On the very first verse nga tong gibasa, unsa instruction sa Ginoo? Go to that land which I will be giving. Sa to? Nakalimot na mo? Adtuan ninyo ang lugar, and then which I am giving the people of, or ihatag niya ang lugar or ang land sa people of Israel, no? But on this very time nga makita nato, naghisgot na og reporting, pag muingon na gani nga kaya nato ni,
Si Caleb, ningon siya, kaya na to ni. Sulungon na to. Kursunada kay ba? Tara, sulong ta. Ang katong mga ubang kauban spies, ningon nga, ilagi kaya. Dagko kayo sila dito, no? Now, adto ta dire sa on 32. So they brought to the people of Israel. So humana mag-reporting, adto na sila sa congregation to the people of Israel. A bad report of the land they had spied out. Pakalat na nila ba? So mura kumbaga gi-public na nila ba? Siguro kung sa una napa ni Facebook, X or Instagram, post na ni sila. Guys, pakalat na nila unsa man ang report. Ang ilahang giingon, the land through which we have gone to spy out, amo ang giadto para amo ang spy is a land that devours its inhabitants, no? Unsa gani ang Bisaya sa devour? Ha? Young people, unsa ang devour? Peras ganina mukbang, no? Mo na ang devour. So murag ingon siya nga di gyud ang land didto kay murag nagakaon sa inhabitants, no? And all the people that we saw are in great height. Sa battle igsoon, young people, importante pud ning height, no? Kung putot ka sa unang panahon, sorry Jai, but kanang kuan gyud ni, lugion gyud ka, no? Lugion gyud ka sa battle. Mo na ningon sila, tag-as kayo, mura bitaw ka na magdulag basketball. Wala pa kayo nagsugod ba, magdulag, sulong mo basketball. Ang tanawon yun na tag-asa po ninyo na height yun, no? Importante po ang height, tanawon. And all the people that we saw are in great height, tag-as sila. And there we saw the Nephilim, the sons of Anak, who come from Nephilim. No, and we seems to ourselves like grasshopper, so we seem to them. Nara, ang kaninga verse nag-ingon nga naa daw ang sons of kinsa man Anak. So ang gingon diri, no, there we saw the giants, the sons of Anak. On the research sa mga Bible scholars, somehow, kaning mga sons of Anak, katugid ning giants, no? Mga tag 9-footer. Kay naman sila na-discover sa Israel or katong sa mga lugar nga nagsigi sila kalot, tinuod yun ning mga giants. Kay naman mga bukog. Tanawa ra gud, oh. There we saw the giants, the sons of Anak, which come from the giants. And where in our own sight, kung kami mo tan-aw sa mong kaugalingon, murarami og grasshopper. So gagmay kayo nya, tag-as di kay na sila mga tao. Naa didto. Nagunsa man, nagpuyo, no? So unsaan man na nila? And mo na siya ang on the verse or on the chapter 13. Now, dito sa 14, and all the congregation raised a loud cry, and the people wept that night. So, nagkuhan sila ba? Hilak na sila. Sama na ito niyo, lugi man jud kay ta, nang hilak ang congregation of Israel, no? And the people, nang hilak sila pagkagabi. And all the people of Israel, tanawa, take note, all the people of Israel grumbled against Moses and Aaron. Awa ha. And all the children of Israel murmured or nagyaw-yaw padulong kay kinsa man Aaron o kay Moses. And the whole congregation said unto them, no, would God that we had died in the land of Egypt, or would God we had died in this wilderness. Nagyaw-yaw sila kay Aaron o kay Moses. Gipakapinan pagyod ang Ginoo. Gitabla nila ba? Di ba, ka-remember mo kaganina, si Caleb raman to ang nagyaw-yaw. During sa reporting, nag-report sila, oh, Dre,
Caleb, kursunada kayo, kaya na to ni. Pero pag abot dito, ang gipasangin lan ang leader, si Moses o si Aaron. Gidamay pagyod ang Ginoo. So mani, ipapatay ta sa Ginoo dire sa land of Egypt or ipapatay ta niya dire sa wilderness. No? Kuyaw kay mindsetting ba? Ang instruction sa Ginoo sa verse 1 ay sa verse 2, kaganina sa 13, go to the land. Oh, gwapo kayong Ginoo. Go to the land, I will give you. Ihatag na ko na sa inyo ha. Pag abot dire, nang hilak na sila. Sa maning Ginoo eh? Ipapatay ta dire sa Egypt dito or dire ta mamatay. Yaw-yaw na. Okay, verse 3. This is the story which is we can get an example. Why is the Lord bringing us into this land? Church, young people, attempt na mo ana, siguro I believe, ako pod siguro no. Usahay gid ba no? Kung unsa ang situation sa tong palibot, automatic ang Ginoo pasanginlan. Amen. Nanang mo kuan dayon ba nga naman ni Lord, no? Why is the Lord bringing us into this land to fall by the swords para lang may pamatyon sa espada? Among mga asawa and our little ones will become prey. Murarag ka ng unsay Bisaya na pod sa prey kanang murag hantikon ra ba, pamatyon ra. Would it not be better for us to go back to Egypt? Balik na nanta dito sa Egypt, katong slave sila, no? And they said to one another, let us choose a leader and go back to Egypt. Oy, decide dayon ang people, no? Pag humag-question sa kay Moses o kay Aaron, yaw-yaw, hilak sila, di ba? Naghilak na sila gabi eh. Hilak-hilak sila. Pasangin lang Ginoo. Ngayon ka Lord. Human, decide ayon. Sige. Balik na lang ta sa Egypt. Bahalag magkarga dito kuan. Bahalag slaves ta dito, no? Bahalag idawg-dawg ta dito na lang ta, no? Take note. Klaro kayo ang instruction sa Ginoo. But because of the situation nga nakita nila, it's a automatic decision dayon. Balik na lang ta. No, katong murag sa revival pa ba, mo na ni ang reverse nila. No, naghisgot pa guys sila. Hilak-hilak sila. Balik na lang ta. Reverse din ba no? Automatic dayon reverse. Now, on the verse 5, then Moses and Aaron fell on their faces before the assembly. Yukbo sila. And of the congregation of the people of Israel. No, very humble kayo no. Nga mga servant. And Joshua, the son of Nun, and Caleb, the son of Jehone, umot saan siya paglitok? Jefune, or I don't know. But muna siya no, ayang pangalan, who were among those who had spied out to the land, tore their clothes. Naunsa po ni sila no? Si Joshua o si Caleb, which is appeal sa duha nga nag-spy. Naghubo sila, gisapot guro ba? Gibungkag ang ilahang clothing, ana, no? And said to the congregation of Israel, the land which we have passed through to spy it out is an exceedingly good land. Sige, sabay daw ta, church, no? Exceedingly, or sa translation is an exceedingly or exceeding good land. Nihilak siya. Si Joshua o si Caleb naghukas, gitor nila ilahang clothes. Ningon sila, kana ato ang gispy-spy for 40 days, exceedingly good, gwapo na siya. If the Lord delights in us, He will bring us into this land and give it to us. A land that flows with milk and honey. Church, tanawan ninyo. Si Caleb o si Joshua, si Joshua, they are pessimistic ba na, di ba? Positive thinker. Tama ba? Optimistic, ang pessimistic is the negative one. Okay, sorry. Stand corrected. Anyway, the optimistic two is that wala sila nagtanaw sa unsa man.
unsa man yang people, wala sila nagtanaw on the situation. Wala sila nagtanaw on the negative side. Ilahang gitanaw the positive one, dili ang kalaban. Kuya kayo ba, pwede nato ni siya ma-studyhan nga sometimes dili ta magtanaw sa kalaban on the surrounding, but we will look to the prize itself ba, no? Mo bitaw nang giingon diha sa New Testament nga si Paul ningon siya no nga running the race, no? Focus lang siya towards the end, no? So si Caleb ug si Joshua focus lang sa goal, no? Bahala na ni tanan, focus lang sa goal. Gwapo gyud ang land, no? And then only verse 9, only do not rebel against the Lord. Niingon sila ayaw na mo rebelde sa Ginoo. And do not fear the people of the land, for they are bread for us. Oh, kuya po kayo mga nulti, no? Ayaw mo kahadlok anang mga higante diha. Himuon tarang pan, no? No, mo na siya. Only rebel not ye against the Lord. So in other words, ayaw na mo rebelde sa Ginoo. Ayaw mo kahadlok sa tao on that land, for they are bread to us. Kanon na sila. Yung na siguro ang translation, no? Murag ang point ba, ang figure of speech, no? They are bread to us. Their protection is removed. Tanggal ang ilahang protection from them, and the Lord is with us. Do not fear them. Then all the congregation said to stone them with stones. Our church, our young people, when you stand up, Moses, si Joshua and si Caleb, when they stand up for righteousness, or dili man siya for righteousness, but they standing up for the good, no? Awa ang congregation unsa ka bastos. Ingon sila, atuan ang batuhon, di ba? And the glory of the Lord appeared in the tabernacle of the congregation before all the children of Israel. Pag ingon nila sa mga tao nga atuan ning batuhon, ni abot dayon ang glory of the Lord dito sa tent of the tabernacle, which is on the study, mao gid na ang himaya sa Ginoo, no, nga musulod dito sa tent, usahay mag-cover siya og clouds or fire. Okay, this is in the Old Testament man no? So the Lord said to Moses, ingon ang Ginoo, nistorya na siya, kanus-a pa man long will these people despise me, no? Or on this kuan, kanus-a pa man muundang, or kanus-a pa man magsigig provoke ang tao sa kuha. How long will it be ear, no? Or ear. They believe me for all the signs which I have showed among them. Church, young flocks, young people, kani nga time, nakatabok na ni ang people of Israel. Naka-experience na sila sa man to? Pagtunga sa dagat. Nakakita na sila ng sinyales. On hand ba? Nakakita na sila. Pero usahay, mag-murmur gyapon, no? Kanang magyaw-yaw gyapon sa Ginoo. And then, suko ang Ginoo, I will strike them with pestilence and disinherit them, and I will make you of a great of a nation greater than and mightier than they. So giingon sa Ginoo kay Aaron nga og kay Moses dili kay Aaron. Ningon siya nga I will make you a nation greater and mightier than they. So church, dili gyud ang Ginoo magbali-bali siyang promise, no? Then Moses intercedes for the people, and Moses said to the Lord, the Egyptians will hear of it, and they brought you up all those people, might from among them. Kanisha church, it's a classic story, no? It's a classic story in which natay ginaingon nga against all
the odds, no? So, on this message, usahay ang ato ang sitwasyon, no? In this very story, mura naman tag nag-storytelling on this, but usahay against all the odds, no? Tanan imong palibot, imong sitwasyon, wala nag-collide ba? Ako pod, kung ako po'y mag-analyze, katong 12 spies nga gi-sent didto, in fairness pod sila, no? Nitugan naman pod sila sa tinuod. Tama? Nitugan naman po sila sa tinuod. Adto mo didto, ang gisugo sila adto mo didto. Ispy ninyo ang lugar. Tanawan ninyo ang lugar. Pagbalik nila, nitugan naman po sila sa tinuod. Naman po sila ingon nga, giingon nga, kanang mali ni, dapat tama ni. Nitugan sila, ang naa dito, tinuod man po lang giingon. Unsa to? Dagko ang mga tao. Dagko ang lugar. No? Gwapo ang lugar, na ay honey, na ay milk. So they tell the truth, no? But usahay against all the odds ba? Sa tanan sitwasyon, sa tanan kuan, ikaw ra gyud ang murag kursunada, no? So mo na siya against all the odds is that everything is a completely not in your favor gyud, no? So mo na siya ang ato ang isa sa atong makita diri on this very story nga ato ang gihisgutan. Now, on this very point is that next slide, we will never question God. So church, young flocks, kamo diri, we will not question God. Kay gibasa man nato ganina, klaro man ang gisugo sa Ginoo. Ang gisugo sa Ginoo, spy on that land. Adto mo dito sa yuta. Adto mo dito sa lugar, and then never question ba? Wala naman niingon ang Ginoo nga i-question ninyo ang yahang gi-promise, no? So usahay ingon ana pud ta church, no, na kanang on that situation ba, on i-reflecting story nato. Kung ato ang i-reflect on this time sa tua, karon wala man jud ko kabalo sa imong sitwasyon, no? Wala ko kabalo sa imong giagian. But usahay against all the odds, daghan na kag problema, whether you're student, na kay gina-encounter nga personal problem, relationship problem, family problem, financial problem, whatever it is, usahay against all the odds na, no? Ang ato ang giatubang, but never question God, no? Don't be like the people of Israel ba nga katong pagkahitabo nga nakita na nila tanan, we saw everything, dagkong tao, higanti ang naa didto, all they will buhaton is to question God dayon. Nakatisting ba mo ingon na church or young flocks, young people, instead of being closer to God, Lord, dagko kayo ang naa sa kong atubangan. Dagko kayo ang nakita nako, Lord. Pero ang ilahang gibuhat sa Israel, ngano man ni Lord, instead of Lord tabangi ko. Amen? Kaya usahay manggod, the people, the nature of us automatically question dayon sa Ginoo, no? Lord, sa man ni oy? Ana din ba? So mo na siyang nahitabo. On the next slide, next is that faith matters, no? Faith matters. Ngano man igsuon, ang pagtuo wala man to gi-require, wala man to giingon nga wala man to gi-appeal sa instruction. Gets ninyo? Ang giingon sa Ginoo, adto mo didto, pag-spy mo, tanawan ninyo ang yuta, tanawan ninyo ang lugar. But then again, ang point sa Ginoo ato, saligi ko ninyo. Mo na ang gusto sa Ginoo. Saligi ko ninyo kay ako ang maghatag sa inyo ana. Pag abot sa evaluation, pag abot sa reporting, ali na mo diri, nawala ang pagtuo. Amen? Pag abot sa evaluation, saman, higanti dito, di ta mo dayon, talikod ta. Ingon ana, usahay ta church, young people. When we see the struggles, when we see the giants ahead of us, usahay, unknown pa, wa pa ta kabalo sa tong career, wa pa ta kabalo kung asa ta padulong. But instead of
having to question God, why not we become kanang strong in our faith ba? Amen? Ang instruction sa Ginoo, klaro kayo. Go to that land, spy. Pero wala giingon nga pagtuo mo because that is the very basic requirement. Requirement na nang naadyo kay pagtuo. Klaro bitaw yang giingon, I will give you that land. Ihatag na ko na si Muha. So church, ang atong Ginoo nga gina-serve, ang atong Ginoo diri nga ginapasidunggan, He will give us a abundant or blessings, no? The next slide. Wala nato makita on the next slide. Abundance through obedience. No? Kung ang Ginoo nag-instruct sa imuha, lakaw, adto. If you obey, there will be abundant in that area, in that land. The same po sa tong story nga gitan-aw, if they obey, no, sa pagtuo nila, if you will read this Numbers 14, kung gusto niyo ipadayon, I encourage you to do so. Imbis nga blessing silang ma-receive, actually guys, spoiler alert, 40 years sila nag-suffer. 40 years na matay sila, ang katong mga nag-spy. Because of the 40 days nga nag-spy sila and then wala sila na-obey. Muna ang nahitabo on that story. So, church, this is an encouragement sa tua karon sa imong kinabuhi, no? Di jud nako ma-determine ang imong life unsa ka nga status karon, whether you're very happy, you're very in the middle, or wala may very middle, no? But you're in the middle, pwede kang happy, pwede kang sad, or you're sad, you're kanang confused on your path, no? So, church, young flocks, we have to do kanang more faith ba? You have to go to God without any hesitation, question, but we will go to God with more faith. Amen? More faith. Lord, luhod ka sa mong kwarto. Lord, I have this all surroundings against all the odds sa kuang kinabuhi. No? But Lord, I have you. Naa ka diha nga Diyos, and I will obey what you say to me by reading God's word, by discerning kung unsa man ang imuhang gusto may tabo sa kinabuhi. God will bless us if we will follow Him. Amen? So, kana church, kana nga mga encouragement, kana nga story atong gilook back, it's a reminder of God kung unsa siya. No? Ingon pa sa first natong gibasa, God is abounding in love. No? Mahigugmaon man gyud siya nga Dios, no? But usahay kita mismo, we cannot question God. Dili ta pwede mag-question sa Ginoo. But usahay we have to question or ask about our heart. Sa tong kasing-kasing ba? Unsa tong status, especially sa relationship nato sa Ginoo. Kay pag human nature, basic human nature 101, okay? Pag nanagani ka sa problema, ang automatic yaw-yaw. Point out din sa Ginoo. And I encourage you young people, ayaw pagingon na. Instead, we can be like Job ba? Kailan man ni Job? No? The story of Job, everything, nawala na ang tanan. His prayer is not about changing the situation, but his prayer is about changing him to be like God or to do closer sa Ginoo. So yung ana lang, it's a very classic example nga kita as we go on with our lives, no, ugma, mangiskwela ta, manarbaho ta, there would be struggles, there would be questions on us, there would be giants ahead of us. Tinuod man na, experience man gyud nato na. But one thing is for sure. Again, I say, one thing is for sure, naatay Ginoo. Amen? Mas dako ang atong Ginoo. Daghan kay tag problema ginatubang, daghan kay tag mga pagsulay,
Usahay na ata sa victorious life, na ata sa mountain of valleys, na ata sa tumoy, where we kanang feel ato we're on top. I have everything, I have all the possession, I can go around my friends, be happy. But usahay ang soul nato nawala. Ang soul nato is thirsty nga mag-reconnect with God, no? So that is a reminder for us, church, nga especially the young ones, to continue pag-relationship sa Ginoo. And hopefully, we will not murmur against God. No? Kung naman jud ka sa sitwasyon nga facts, actually fact good to. Fact check, nahihiganti, fact check, nahikuan dito, championship ilahang mga tao dito, facts man to tanan. No? Di simple sa moha, fact check, o na problema, fact check, wala ko'y tuition, ana ba? But natay Ginoo. Ano ra ka simple? Fact check, ambot ani, wala ko nag-study, exam na ugma, fact check, daghan pa ko pending sa trabaho. Yes, tinuod na, but na kay Ginoo. It's also a fact, nga na kay Ginoo. Amen? Simple as that. No? So, on this very evening, I want us to be reminded ba, nga whatever situation, whatever things happening around us, lipay man ka, naman kay questions, naman kay struggles sa relationship or whatever, naay Ginoo sa tuwa, no? A reminder of us nga natay Ginoo. And ang Ginoo dili gid mo pabiya kanato. Klaro ang instruction. Just go. Go, lakaw, and I will give you that land. Kung kato palang verse 2 ilang gidala-dala, siguro mausab ang story, no? Kung kato palang verse 2 giingon ni God kay Moses, I will give you that land. Kung kato lang gyud ilang gibutang sa heart, siguro walay questions. Ingon bitaw ang Ginoo ay ihatag niya, tara, sulong ta didto. Bahala na ni. Ana unta ba, no? And I hope some of you matanom na ako ni sinyong kasing-kasing karon that you will become more like Caleb o si Joshua. No? Ingna imong katapad, become like Joshua and Caleb. No? Because kursunada, optimistic view instead of pessimistic view. The Lord God said, go, conquer that land, and they did. No? Ilaha lang mindsetting ang palakaw. Okay? So, church, gihangyon ako ang tanan sa pagpanindog. We will pray to God. And as you bow your heads, close your eyes, just try to ask God, ang Ginoo, sa imuhang whatever situation, you can pray on your own. Pag-ampo igsoon, coming from your heart, ayaw imain ang tao, ayaw imain ang unsay mong naadri karon sa sulod. Pray sa Ginoo, Lord, I'm sorry if sometimes I have to question you. I'm sorry, Lord, if sometimes I will look on the negative side. I will look on the giants. I will focus on the problems. But Lord, this evening, change my heart. Change my heart, O God, that instead of the problems, I have to rely more on you. More on Jesus. And klaro sa imuhang mga pulong Ginoo, that you are the finisher and the author of our faith. It's not about me. It's not about my performance, but it's all about Jesus. Lord, himua Ginoo nga kami matag-usa nga niya dinhi nakadungog sa imong pulong. Magmadasigon mi Lord nga moatubang sa ugma. Magmadasigon mi Lord nga mobuhat sa mong mga buluhaton, sa mong mga trabaho, sa moang pag-eskwela, sa mong pagnegosyo, sa pagpanginabuhi, Lord. Himua Ginoo nga kaning mga pulong maghatag ka namo og kursunada, not because of our works but because of you, O God. Kay naami Dios nga dako, naami Dios nga gamhanan, ug naami Dios nga nakabalo sa tanan. Naami Dios nga dili mi iadto sa kalaglagan, but naami Dios nga iadto mi didto sa kaluwasan.
sa abundant life nga imong gipromise, Lord. I pray, Lord, for these people. I-bless nimo Ginoo ang matag usa as we continue in your name, as we continue doing the ministry, O God. Usahay, Lord, against all the odds ang ministry, against all the problems. But Lord, this evening, it's all about you. It's all about our faith nga mag-move forward, mi Lord. I-bless nimo ang matag usa, Ginoo. Ganiya din hi, Lord. I pray blessings. I pray, Lord, nga we will be successful in our endeavors, Lord, kung unsa man namo ang journey. And Lord, wala ko nasayod sa mga tao dinhi na naa diri karon, Lord. Wala ko nasayod sa ilahang mga kasing-kasing. But Lord, through the power of the Holy Spirit, i-touch nimo, Lord, ang matag usa. I-transform nimo, Ginoo. And Lord, may the deliverance, Ginoo, manaa kanamo. And we will become like you, O God, like Christ in this very age. Maglakaw kami, Ginoo, nga adunay kadasig, adunay kalig-on, Lord. Bisan, Lord, tapad na namo ang giant. Tapad na namo ang problema. Tapad na namo, Ginoo, ang kapildihon kung magtan-aw mi sa gawas. But Lord, always gud mi madaugon tungod kay naa gyud ka kanamo. Lord, whatever amo ang atubangon this week, ang uban, Lord, maga-exam, sa studies, sa manarbaho, Lord, I pray blessings on their work, on their studies, wisdom and knowledge be upon them. Ang pagpanarbaho, Lord, makita ka nga adunay Dios sa ilahang kinabuhi. Sa pagpangita og kwarta, Ginoo, sa pagnegosyo, makita ka, Lord, nga ikaw gyud ang Ginoo nga mo provide. And in doing our ministry, O God, you will be the God who will do everything nga mahanay. And salamat kay niana, Ginoo. Salamat kay Lord sa imong promise nga dili gyud ka mobiya kanamo. Salamat kay Lord kay ikaw ang Dios kaniadto. Dios namo karon ug Dios sa umaabot nga dili mausab. Kaning tanan, Ginoo, ako mga pag-ampo ginatugyan diha kanimo. In Jesus name we pray to you, Lord. Amen and amen. Maayong gabi kanatong tanan, o God bless us. O karon atong dayeg atong buhing ang Dios pamaagi sa tithes and offering. And Malakay 3:10 it says